Arada gülsün sardakma.
دوستان گرامی این فرصتی دیداری ما هم فرا رسید لحظه های حساس و جنوبی برخوبت های عبرت بخش و نمونه ششمین مسابقه بین‌المللی جام رئیس شهر دوشنبه آیین و گوشتگیری بعد چند لحظه آغاز می‌گردد. Ladies and gentlemen, dear guests and all the participants, we welcome you once again to the Green Land, Tajikistan, to the land of the strongest Gustigiri athletes. And after some minutes, we'll start the final round of the today Gustigiri tournament. باید که بهترین ها امروز با سفره زفر میبرایم و صاحبی این آب و توفه های ارزنده میگردم و کاری داوران برا رو شفافیت و عادلانه نگاه و نظر کردن و شما استراحت خوب و طبعی باریده در این عید محتشم آرزومندیم. We wish to all the athletes and participants, wish strongness and only winnings. Central referee سلام علیکم. رجب از میبرویم شما. سه کس از ادگی از مراد Side referee representing Russia, Murad Kurbanov. Inside referee representing Egypt, Bihan Mustafa. خود شایده میبرویم شایده کنم کم تعریفی را کشتم برای که چی بود شده شوی را چی کردن یک کم پاراگراف بازی بود یک کدام دولت میمونه اونگه معرفی کردن با همین خاطر افیر را کشته بودیم انشاءالله توفیش افیر میکنیم این شایده برامده است شایده بخوری جهایتی های وزنی تا 70 کیلوگرم یا میگون وام نماینده جمهوری تاجیکستان شاهده خواندن و یک سب گلباسای سفید شایده قلندر و گلباسای سبز ای ترکستان Второй сбегай. Плечо. Yata. No estilo. Corre. Zaten bolu
Ana ayakta oldu. Ya? Niye bu sefer kadar? Giral. Ulan be gel. Hemen bir şu. Bak güzel olay da Betoni. Kolay da. Ya balık gidiyor. Sonra şatı. Ey yapıyor musun? Rafti. Gel buraya Aynazo. Oran ateşi. Rafti. Ey yapıyor musun? Ey yapıyor çok yapıyor. Oran ateş. Aşağıda bırakın. Ey yapıyor musun? Soyda kalanlar Boybosoy Safet, Boybosoy Safet ağlarlar.
Aleykümselam. Evet çarşı. Oscar Diswagatan representing Mongolia, Konstantin Kampo. And Oscar Diswagatan representing Russia, Alina Diaka. Volbosoy Safed ağlavanlıklar az Mongolia. Volbosoy Saf ağlavanlıklar az Federatsiya Rusya. Чака. Пожалуйста. Arus tezalaki. Atalo. Salda megon. Arus tezalaki. Arus tezca. Wonderful. Karışık dışa çıkıyor. Ama dıştan gel. Arı tutunca. Üstten gel. Ha? Sağda o. Üstten gel. Sağda. Sağda. Söz ver kapağı. Ya dışa. Yok işte ya gel. Bunlar var orada. O ne zaman aşağı? Olan kavu savuzmaz ama. Yarık tavşatıyor bak. Para oyna para. Tocik o zaman tamam. Aklı. Adını ben John McLean. Ay şu an. فرهاد اومده نیست فرهاد از سوام با زن زن همجا
آیا شما نمیخرید؟ Assalomu alaykum. O Badr bachom boyan. بکا پاری مادی میزنیش نه خبو کنم وقت Abi dokuz badam, badam ne? Badam ne? And this contest winner representative Mongolia. Gambold Gamsetse, Darimo Poligolia Cassina, Poligolia Poliston, Gambold Gamsetse. Anyone to give him Aslet and the 70 kilos representing Kyrgyzstan. Azhar Isaiah is representing India. Humani Lakshmi. Doston Astanakolo. Doştin در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی تصل تنیس جام رئیس شهر دوشنبه. Aslı Dizvaryantak representing Kyrgyzstan. Azhar Isaiah and Aslı Dizvaryantak representing India. Kumari Lakshmi.
Halol olsun. Hai, malu ada. Raidov mezun. Salam aleyküm. Aziz. Like'lar abicim nasira فراموش نکنید تا آخر گوشت انشالله افر میکنم لطفا یک گذشت بده En dit komt dus weer representatief Kyrgyzstan. Azhar Isayeva. Darıma voleybolda Mesih namazda Cumhuriyet Kyrgyzstan Azhar Isayeva. Azhar İsoyev Herkes Kırgızistan'da Azerbaycan'dan representative Russia, Alina Prokopenko. En Azerbaycan'dan representative Tajikistan, Fazılar Kumboyeva. Habibullah Salimov где идет это Барбак в Душанбе центральный стадион. Azar aviões podem ir. Sempre vê muito lá. Veja aí, pожалуйста. Achei. Tá bom. بعد از این بخوری خیالی بینن ورزشکاران وزنشون تو 95 کیلوگرم نماینده جمهوری گرجستان بریکا نوریناشوی و نماینده فدراسیون بین‌المللی کشتیگیری اکمال مرودov. After this contest winner, Alfred under 95 kilos representing Georgie Pekka Kovinashvili is representing International Boxing Federation Akmal Morozov. Hakikaten ama ayağım ekleyin.
Dolar arası mı olmadı? Şaşla kalıyor ama yine kalıyor. Ya şaşla kalıyor. Sen de kalıyor bak Assalomu alaykum. در اینجا رفته سایت در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی قصر تنیس رو برای کاخ نوروز جام رئیس شهر دوشنبه سردیم ما برام سطح ما پیش تبیز داریم ما فهمیدی بازم شده bu parça uçkarken bina Esses pontos que representam Russia, او دخترای پهلوان روسیه غالب اومد burada yine parça yine şöyle bir damla var bir damla var Wokół wojownicza wojna tym boji właśnie połowy kilogram. Boyundaki Safet Navadeti Burayı Gürcistan Amerika Juminaşidi. Boyundaki Saz Navadet Federasyonu Daymanilleri Rüştübiri Akmal Horolo. Golbosoy Sabz Cumhuriyet Özbekistan Akmal Murodov Golbosoy Zafer
Sherbachov ham tondasiga kun video ra ham joda padelsa kunun. Zahmat bugün ne şava? Padelsa kunun yor rafiqot onda tamosha kunam gushtima. WhatsApp, Telegram joda ki aslan rafiqot kunam. Zahmat bugün zahmat. Video ra padelsa kunun yor rafiqot onda WhatsApp oda. Ama tamosha kunam. Alamni Tojika dastgiri kunam. Gushtin az yakib polfinal final akun meshava. Jak kazeszka gel. Kazeszka. Hatta badando. Kazeszka gel açıyor.
Asta güçlüydü o hasta. Doktora kalmazsan, çalamazsan. Az inşallah az güçlüydü. Bak tamam şu. Aziz kontestvili, reprezentanti Georgi, Beka Guminashvili, Dario Kuriboli Beka Siminawale Jumhuriyet Gürcistan, Beka Guminashvili. Akman Murat'ı bıraktık kardeşim. Ana Hüseyin Roma. Arasya. Asmet Bismarck'tan reprezentanti Russia, Hüseyin Khalmurzayev. Hüseyin Khalmurzayev. Green'tan reprezentanti Italy, Andres Moreno. Boybosoy Safet, Hüseyin Khalmurzayev, Federatsiya Rossiya, Boybosoy Saf, Olay çayıram bir şey bro. Palon az İtalya. Olay çayıram bir bro. Sen Max sabitçi okuyor. Hüseyin Khalmurzayev Kolibromu. Çıkıyor. O yüzden ekrana veriyorum. Evet, çista halola. Reprezentanti Russia, Hüseyin Khalmurzayev. Komranşah Usta Priya.
Nihoi davri çamoriyak nihoi vazni tonavada 5 kilogram. Oyaktaki safet namazda Cumhuriyet Uzbekistan Jonibek Kazokov. Oyaktaki saf namazda Cumhuriyet Tojikistan Komron Shohi. Salam aleyküm. Ay final sarmış hava. İnşallah. Şerbacaya tasviri nakabes laykoro dimbalı. Fira Bukshan. Gonkas like navim, ja like i vi pula navim. A çoçuna gene Fira Bukshan. Salam aleyküm Mahama Khalid Kocu. گفتم کامران باز کرده گه گوشتیم کامران در زودو باز کرده گه گوشتیم میگیره در زودو نمیگیره
Hoje bolsi. Allah. Esses jogos Pahlavon با لباس سفید جانب قزاقوف غالب آمد. بسیار میشه. Oyakdaki sahip Namale Cumhuriyet İslami Eron Sodin Ozana. Oyakdaki sahip Namale Cumhuriyet Tojikistan Ulug'bek Rahimov. با لباس سفید از جمهوری اسلامی ایران صادق با لباس سبز از تاجیکستان لقبه ابراهیم مادر پیمون Paseska! Hakan! Bu tabadan gibi. Ağlamanı خاموشه که همین خواهد رادخون هستن رادخون امیر از دیدمون دوشتین گفتن شما میدیم باز نبودیم بگی دار شد بگی کلک شکر ابو جو دور نبرم بشینم دیگه امری مدی بگی اکا دار شد بگی بیاسته بگی هم خامه Paseska!
Şey çıkar. Ama geldi dedim bakayım ben size bakıyorum. Ben zamanı geldim. Молодец. Молодцы. Молодцы, бах, харибума. Muhammed Ali Kırbe. Oh, hiç. Olubosay Sabz Ulug'bek Rahimov az Cumhuriyet Tojikiston. Olubosay Safed Qosim az Cumhuriyet İslami Eron. Пашечка, Пашечка! Ulug'bek shoshaba qalqan ko'rding. Автозисмом разделили аслет классной типажи reprezentative Yeva Zalashvili, reprezentative Russia Alexan Zarmotov. بعد في ورزشتروني важно شون بإضافة до 15 килограмм. Намале Тюркли Гудистон Гела Залашвили, Романья Федерация Россия Алексан Зармотов. Olubosay Sabz Ulug'bek Rahimov, Olubosay Safed Qosim az Cumhuriyet İslami Eron. Pas parçam pa. Yaş hadi kadar koçana da. Ha? Ya yaş hadi koçana. Granada geliyor. Doktor.
ya. Sıkılmayın. Yaşadı öyle zaman koçaşlar. Koçaş bizde ya. Adamlara böyle. Dari Polisi Nasional dari Jamhuri Islami Iran, Saudi, Ozara, Indonesia dan Republik Islamic Republic of Iran, Sadek, Ozara. Komron Azadano. Athlete Mizvayaka representing Georgia, Gela Zaalashvili, and athlete Izgarinyaka representing Russia, Alekhan Zarmokov. Volvosoy Sab Aronaz Federatsiya Rossiya. Volvosoy Safed Aronaz Gretsiya. Ay 5 Mustafa çekiyor. Yeah,
دوستانی عزتمند حضور گرامی قدر یادآور می‌گردیم که نماینده جمهوری گرجستان گیلا زالاشویلی قهرمان جهان در رشته کشتیگیری برنده چندین مسابقات‌های سطح بین‌المللی معرفی می‌گردد. Normal. Uzbek mahallalari bormi? Bor. Değil. Harip ki zaten. Devam sat kilo. Sat yok. Oo. Yok. Vay ya.
Peki, duasını kıl. در این با خوبی الیمپیاد نصیب نماینده جمهوری گرجستان گیلا زالاشویلی این اسکول بزنی representing Georgia گیلا زالاشویلی Athlete Vizvay Yaktak representing International Kushtingiri Federation Sherali Jurayev and athlete Vizgrin Yaktak representing Tajikistan Dildas Nasimov. Voleybolsoy safed Sherali Jurayev. Voleybolsoy sabz Dildas Nasimov از تاجیکستان. Sherali Jurayev از ازبکستان. Ama saptı şu. Keman sabz Dildas Nasimov از Xulov از تاجیکستان. شکر گیر نه شکر نگرفتم. Şarif bir burada. Şarif mutlu zaten. Yardım bu cimrizan maydı, bu cimri bak. Yardım bu zamraşka. Sherali vaznish vaznin نیست Firdavsi Khudmand. نه وزن نمیدونم وزن هست نیست که فستم موجود وزنی باشه اونه که وزن 100 کیلو بالا داری Firdavs 100 کیلو میگیره یا 100 کیلو بالا Adam
نگرفت براد نه شمشاد نبرم داد تو ساعت چند گشتیم مستفید میکنیم در دوشنبه باشیم مستفید میکنیم ای آدم رایونوی دور باشیم باشیم نیام خونم سخته نکنه خودم میرم خطیه دادم خود خود دارم بازی خوش چاری شده دایی بیست خون داره بیزا خوده امران 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 ها شکر هم شکر هم هستی یه شکر خسخ نسکر یه بزباله سخت Firdevs qattiq testda. Firdevs qattiq Sherali Jo'rayev O'zbekiston. Rab show joyza Shia Ismail. Show joyza جای yakında $10,000 hamişələr bastım, joy deyim da. Ancaq joy sevim $3,000 Afgan Eu barato در این مخوری خلولیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان شیرعلی جوراyev. In this conference meeting representing Uzbekistan, Sherali Jo'rayev. Boyaktaki Safed Namade Cumhuri İslami Eron Murodi Javad. Boyaktaki Safed Namade Cumhuri Tojikistan Dadakhon Qurbonali. Dadakhon Broma. Faizobuti nesa kad. Faizobuti ozik finalda ne igra. Dadakhon Broma va chodasi.
Telefona da silip kırın. Dua kırın ki golü kırın. Safed aynı şikafa. Noraca boyda ne boynadı da ozi. Final final demek girer. Oz vaznoy kalan. Uzara baba yok. Şamşod nabroma. Ne Şamşod da nadam. Agar nabroya Firdavs hazırdan. O Firdavs boydu broma ra. Da Şerali Jurayev boydu. Короче, як бардам. Не ози финал неста. Финал нест озир вазнои 100 кило боло гирифтесам барои полфинал бозӣ мегирам, баъд барои зоид ҳастам, не зоид нест. Шариф оз нагирифтад. Шодмон Ризоев набромад. Не, Шодмон нест ба фикр ман. Kriz чай. Kriz $100,000. Чанд кас хати гирифтада хуб? Якум бор гирифтаста. Муҳсин ҳастай намедонам. Темур мегӯяд бародар? Не, Темур намегӯяд. Темур ози айдуюм то чорма гранд-сламай дар Душанбе даоҷа ба фикр мегирад. Дев ҳаст. Не, дев нест. Надидам дева. Набромадам. Aleyküm selam. Bu fakat इस सफेद просто так не. О, вали, парамон нормально ерона.
سه دقیقه ایلاوگی وقت طلایی صدقان رفتی صدقان Chiamano Sveda e Ron. Oi, bogo aí. Kamera rapine. جنبایی سفر ایرانی فارسی زبان بار دیگه در خون یا بدنگیر فیرونی در این باخوری غالبیت دست به نماینده جمهوری اسلامی ایران جواد مرادی بلند شرمنده که وقتی یا در خونم غال بود کروچای میسون یک تا بدن خدشی همین شکر باید بگیره نمیدون نبرونه یکی بچه خواهی نصیب بخوری و یک تکی سفر نماینده جمهوری ازبکستان آلتی بای بیگ مراد و یک تکی سفر نماینده جمهوری ترکمنستان ریس بیگ نورتیلی بیگ بیگ مراد آلتی بای
Tarat gençler bari tanış ya. Anca oğuz şunu takıyorum. Ne sistem bu sapana ne var ki? Bolivia Sevil namoyanda Cumhuriyet Uzbekistan Oltiboy Bekmurod. Goyatani Safed, namoyanda Federația Rusia, Kaidov Kemal. Goyatani Sa, namoyanda Cumhuriyet Tojikiston, Sharif Nazriyev. Sharif Roma. Sharif Katil Hüseyin. Şarif canım! Şarif kal! Sharif Nazri Falaski Kumar. Safed Push किया है? Safed Push पहलवान है रसिया. Yok be, dobro.
Boyaktaki sefer namoyandayi Cumhuriy Islomiy Eron Muhammad Rizo Va'dani. Boyaktaki saf namoyandayi Cumhuriy Afg'oniston Mansur Sarvari. Sheroy Oh, Sodiq Amir. اگر نگیره یک فوز Amara jam kam nane. Tek jam kam. Hey Mustafa, good job. Hey Saidin, bir otur Saidin. Rus'un aşağı Dushanbe Ağlacıgay Markazı Tasir Tenisi Parli'nin toxunamız. Ya müspetlikin adını şarmışı diyor. Rüştün dar Vartişgoy Markazi Şahri Dushanbe Kasr Tenisi U Paruyi Koxi Navruz. Шаш надо честно, брат. Шаш аластун кен Муслимбеку Лораджа Бамуа. Vay, konuşuyor ama dedi. To sad čamera, to a mi bud šigan, što navedem to sad čamera. To
E bacha bir şey? Bir şey. Az daha şakay. Boyat sarban diyorum ya. Sarban yok ya. یه طرف پلاوان طرف این برانده بیایی این طرف Orada sapıyormuş. Sapıyormuş ki nam edin dostiga. Maksat bulmadı ki dolu bulmadı değil mi? Kimin zaman? یک شگر باز برای سوریه طرف یا اون هم که شدید داریم ها شدید داریم ها نبجه تو Cidok şunu. بخشای طرف کنه در این گاهخوری والدین نصیبی نماینده جمهوری اسلامی ایران محمد رضا وقدمی Nahi şuradan bezi. Nahi musolka durang na mesha bağıra çek. Ramlo iyo aynı. Ne bakacağım şey? Hey! Визвальдяка, representative Georgia, Zaharashvili Kela, Wisconsin, representative International Kushning Federation, Sherali Juraya. Firdaus Nasim Has, Firdaus Nasim Bud Altı. Şabrali Curavi. Kasım Tenis. Tobistona Bali, Kasım Tenis'te. تماشا شیرالی ها شیرالی تماشا هم دیگه شیرالی ندارن که کنار بزنن Videoda düştüm. Düştüm daha var. Markasını işaret kuşandı.
Nasıl olmuş? Uzbekistan Bekmurod Ultiboyev. Reprezentativ Tajikistan Sharif Nazriyev. Ozi Badi Sharif Katib Bekmurod Sharif Nazriyev Katib بعد از این بخوری کلاری بینات نماینده جمهوری ازبکستان محسن اسلامیدینov و نماینده جمهوری اسلامی ایران مرادی جواد. Şerun nar, nasiriyoruz stoya like şapak ne? Am yakın taşıyor sunma mira. Ama sonra bu tarafta güçlü taşlar, yani kamera şişti. Tam istadyum. Videoda güçlü. Güçlü darvazgör merkezi şehir düşürdü. Ulaşa pismiyorni. Şerbetçozi Muhsin Mebroya. Bekmurod Ultiboyev Katib Sharif Mebroya. Bazı ujdatmi. Efira bazı ujdatmi. Tamam, bir de
Ama birinci mayda 3 tane. Ancak işleri. Gada bishli. Sanitar. This is contest 3 minute extra time. Darin Bokuri said that it had up to nobody. 3 minute extra time. Kuba Çayagon Çınarıstan giren. Bu kaçış. Kolabzan tamam. İçine mi kırıyorsun bu? This is contest leader representing representing International Boxing Federation Cherokee Toraya. Darin Bokuri contest leader Federasyon Final Minali Müştikiri Cherokee Toraya. Küçük kadar. Representing Uzbekistan, Muhsin Hüsometi. Representing Islamic Republic of Iran, Jawahir Murod. Muhsin Burama. Şerif mi Burama? Şerif var, Hatip Bek'ten. Bek Murad olsun bozuyor. Başka. Bek Murad. Yok hatta kadar yok fazla şey. Colombia yok final yok ya.
شو شرینار تلفن برای خدمت هم میچسبه افیر ای سهار نمیدونم چی پرابلم داره یا با هفتش نکنیم پروگرام یوتیوب واسه بایزوفای 95 کیلوگرم نماینده جمهوری ازبکستان بوکسی بیسومی دینا نماینده جمهوری اسلامی ایران مرودی جواد فهمیدون تلا برای کی با کپی خوشی میشن کی افیر چسبیده است نمیدونم رو چی Muhsin Brova Bobby Jamshi Boyaktaki sahne namaste Cumhuriyet Özbekistan Muhsin Bisomidina Boyaktaki sahne namaste Cumhuriyet İslami İran Murodi Javad Badangiri Muhsin Abay sindi. Ama şuranza sözü koyuyor. Ya musobika da kuşunda yok. Muhsin Azar Eronni polibosay saz Muhsin Azar Olimpiyat Sivil Namazda Cumhuriyet İslami İran Murodi Javad Bizi sokasını Raptor İslam'ın Republik İran Murodi Javad Muhsin Azar Tuya ekran abnem Ya nam desa da ira rong
Sharif Khatib Bekmurod Oltiboyev Buroma. Boyaktaki mesafe Bekmurod Oltiboyev. Hamada Cumhuriyet Boyaktaki mesafe Hamada Cumhuriyet Şarifcan Nazmiye. Şarif çekiyor çarşanı. Şarif yetiyor çarşanı diye bizim duruyor. Çekiyor. O pazarı Daimon abi. Айпо қапид мегоҳ. Айпо қапид мегоҳ. Na kapıda. Na kapıda için. Saat koyda bugün. Olmazsa gati. Olmazsa
алейкум. Шерои на. Я да си нами видео поделися кон WhatsApp ро доступно на хамада. Ами гушина бина. А шумо ич намера просто да си. Просто да си рекомен. Все одам. دستی رو چاقی شنجون خب Алло, нестаем, довар ман када буд. هری بخواه هری بخواه Iltimos yod bigirен syomka kardam. Tu joy mada shishtagi boshi вообще ham syomka kardam nemikonam. Syomka ra lay davra meri свободно ba megiri. Jabain talqa yodamo da joy komuni nesa ozram bo mad amta joy oftot syomka kardam. دفعه میخواه کنه این میخواه زیبا کنه Kuba dansı. Eva çapışı. Tu bine daruna boşa. Oliver Nasimi Namazı Cumhuriyet Özbekistan. Hey!
Boyaktaki safed kahramoni jahon dar ishday mushtagiri dar so'yda. Akajon bir şey. Ya aka. Cumhuriyet Tojikiston Syomka to Boyaktaki saf Navada Cumhuriyet Islomi Eron Vahdani Muhammad Rizvo. Shakar Muhammad Mir Muhammad Upropa. Safen ku bolgoson saf Eron. Bişin şen. Ağa şen. Ağa şen. Ağa şen. Ağa şen. Ya bari diga bişin. Shakar Muhammad Hafiz. Aqui? Não. Aula do amor.
مسابقات رسیدیم. در وزنی تا 65 کیلوگرم 4 نفر ورزشکاران نامآشنای تاجیک و مقام‌های نیمه‌نهایی را خط کشیدند و دیگر دعوت کرده می‌شود نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکور و نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان قهرمان جهان در رشته کشتیگیری مولا رجب خلیفه. با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکور با یک تکی سبز قهرمان جهان در رشته کشتیگیری در سال 2024 نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفه. دیگران از دین مجبور یادگارش که میگیرن عزیز نیست نه عزیز نیست çok final raftası. Sizleri baynalmilerdi ya ince yakın çerez biraz neyse. O kadar ya bambara Çin'de. Hocam musobikay. Ya tekrar şunu. Şido. Şido mekon. Bazar mekon. Maç mesela lazım. Acaba dasire Fransa que vamos a jugar para el segundo. Tocik usul yufkası.
وزن شست وزن 65 فینال ما تو صبح میفهمم Arka bugza. Qo'lbosil Sabz Rajab Xalifayev, qo'lbosil Safar Sarvar. Har uch pahlavon Tojikiston. Faqat Yevropada finalda bo'ladi. خلیفه بزنه
Olimpiyat nasibi namoyandayi Cumhuriy Tojikiston. Bir şey. Mulo Rajab Mulo Rajab Khalifadov. namoyandayi Cumhuriy Tojikiston Muslimbek Karimov, namoyandayi Cumhuriy Tojikiston So'hrob Boqiyev. Safed, namoyandayi Cumhuriy Tojikiston Muslimbek Karimov. Boyaqo'li sabz, namoyandayi Cumhuriy Tojikiston So'hrob Boqiyev. Boqiyev nezana. Boqiyev! Başa! Har şan duran. Boqiyev bu. Vay nezana, vay. Boqiyev sakta. Boqiyev nezana şu. Zinda boşu. O libosu sabz So'hrob Boqiyev. Jiyani Rasul Boqiyev. O libosu Safed Muslimbek Karimov. Firdavs Voydodov, Firdavs G'ofur. Bu yak vatan. O kadar
Selamat olsun. وقف Doğum olacak final arası. Aknazar Nest. Aknazar Nest. Ya Rasul bu. Cevap ben şu. Surov. Abu Bakr دیگه شد. برای اینا بانویم اینا اکا هم با خیفو میرن انشالله Tozikov ki final rafت. Rajab rafت final ki Surov با Kivran. دوستانی عزتمند با خوبی نیمه‌های وزنی تا 78 کیلوگرم و دیگر دعوت کردن شود نماینده جمهوری ازبکستان امید احسانov و نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقی. بخوری نیمانی مالی وزنی تا 78 کیلوگرم باید کتیب سفید امید احسانov نماینده جمهوری ازبکستان باید کتیب سبز نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقی. Qarib. Yazago qalqay. Süper Mamad var. Dolu Roman. Abi, otak
Şeroynar lajto kama. Tak da askeri konu lajto bizikon. मालूम तो Amerika kontak resmi sözünü Sardarcı önce antam kontak diye siz şunu keşfetini dur geçsem ne cumba süne para
And this contest 3-minute final time. Karibu polisi dakika waktu ilowagi. Olimpiyadası Dinamada Cumhuriyeti Uzbekistan Umid Esanov. En this contest representing Uzbekistan Umid Esanov. Pahalı da pahalı. Bakileri davetlerine nişanlar Dinamada Cumhuriyeti Uzbekistan Adnanov Ziyogulov. Bolavada Cumhuriyeti Özbekistan Muhammad Şakir Najmiddinov. Firs ve buraya. Firs. Muhammad Şakir Najmiddinov buraya.
Taký safet namayandə Cumhuri Uzbekistan Ahroz Yotulov. Boya taký saf namayandə Cumhuri Özbekistan Muhammad Sharif Najmiddinov. Golbosoy Sabz Muhammad Sharif Najmiddinov از جمهوری تاجیکستان. Golbosoy Safed از جمهوری ازبکستان.
قوتی نیمانی هایی وزنی با 70 کیلوگرم لیونی بالوان بدین دعوت کردن شود باندایی شونی نکرای قهرمانی جهان در سیدی شیدی نسال و نماده جمهوری تاجیکستان صوفیا خواندر و نماده جمهوری مغولستان گنگول گرانسپسی Boyaştaki Safi Namalı Cumhuri Tacikistan Şohidana kalanda Boyaştaki Safi Namalı Cumhuri Moğoliston Gambol Gansepsi Golgoz'u Safi köyde kalanlar olan Golgoz'u Safi Aybulistan. Bir şey bezor kadın
Mo zayıbat buraya usuda dop. Dari Gohuri, Oliver Dassi Binamode Jumhuri, Moholiston, Gambold Gansetse. In this contest here, representing Mongolia, Gambold Gansetse. Gohuri Dumuni Limani Hoi Vazni Tohaftot kilogram Yoni Bonugon Hajirek Davat Kardame Shawar Namane Jumhuri Kyrgyzstan Azahar Isayeva Onamane Federacija Rusija Alena Prakapenka. Aslında Brizvanya Tatlı'nı representing Kyrgyzstan, Azmar Isayeva. And Asperger's Green Tatlı representing Russia, Alena Prakapenka. Badan dodam. Они ягон таш сразу намедена. Одна. Сразу. Я потом Павлу где бы занять. Sen final mı tamam? Tamam bir daha geçelim.
Zat bayağı. Halol bu tamam. Ne biraz sabi, ne biraz Oliver Cassini, amore Federazione di Garcia, Elena Fracapenca. In this contest, Kenyan representing Russia, Elena Fracapenca. Bohumi Nimani Hoyi Washington Namado 5 kilogram Bagil Davat katılmışta vardı. Namade Cumhuri Gürcistan Beka Gürinaşvili Namade Federasyonu Rusya Hüseyin Khalmurzayev. السببي اوسي باردوشتانی نماینده جمهوری گرجستان بکا گبیناشویلی در این بخوری بولیویا کسبی نماینده فدراسیون روسیه حسین خالمرزاyev. Bohumi Cumhuri Nimani Hoyi Washington Namado 5 kilogram Bagil Davat katılmışta Namade Cumhuri Uzbekistan Jomibek Kazokov. Namade Cumhuri İslami İran Saudi Ozara. Semifinal male under 95 kilos of weightless fighter that representing Uzbekistan, Jonibek Kazokov. Jonibek Kazokov, Uzbekistan that representing Islamic Republic of Iran, Sadiq Azaran. Dám gifte sos šlepo. Uzbek hami zada v Tehrani.
Kasabi ala Madrid. گفتیم که اون سانی Badam bu teşekkür. ایران بزن شاکر ایران بزن ایران بزن
International Boosting Federation, Sherali Joraev, with representing Islamic Republic of Iran, Javad Murodi. Bofuki Nimani Poli Bajni Paizopai na do 5 kg na Glenda Vakta Neshama. Namoy Federation by Nani Boosting Sherali Joraev. Olamade Jumhuri Islami Iran Murodi Javad.
after this Grenadier truck representing International Boosting Federation, Islamic Republic of Iran, Muradi Javad. Baba çapşı. Düşün. Söz sefer. Şerait Cevay. Sağ olmaz. Ça fait tout ce qu'il y a. Özbekistan. Nein, nein. Thank you.
As is contest being representing International Boxing Federation, Shelly Jurai. Dari Mokuri, Kualifikasi Namanya Federasi Barilan Bilali Shidi, Shelly Jurai. Davet kardeşler Navada Cumhuriyet Tacikistan Şarif John Nazriyev Bu Navada Cumhuriyet Tacikistan Şakar Mahmad Mir Mahmad Wazifa izofai na wadopać kilogram boja taki saped na Navada Cumhuriyet Tacikistan Şarif John Nazriyev boya taki sap Navada Cumhuriyet Tacikistan Şakar Mahmad Mir Mahmad
Şerif ya o bölgünü. Ne bakacak? Yasla bir. Kaçada batan bakalım. Şakarda. Şakarda batan bakalım.
در این الملویت سیدی نماینده جمهوری Şakar Mahmud Nurmammadov. وکیل دعوت کرده به شما دخولی نهایی وزنی تا 70 کیلوگرم میانی بانوان نماینده جمهوری بلغارستان گلباد گمسسه بانوان فدراسیون روسیه آلینا پراکاپنکا Na final. Final Sasha. دخولی نهایی وزنی تا 70 کیلوگرم میانی بانوان از سبب عضو برداشتن نماینده جمهوری بلغارستان در این دخولی والد نصیبی نماینده فدراسیون روسیه آلینا پراکاپنکا Russia, Alena Prokopenko. دوستانی عزتمند هواداران رشته کشتیگیری با خوبی نهایی وزنی تا 65 کیلوگرم وکیل دعوت کرده می شود قهرمانی جهان در رشته کشتیگیری در سال 2024 نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفاєv با نمایندگی جمهوری تاجیکستان سهراب باقیه In white tribune, final male under 65 kilos, world Kushtigiri champion representing Tajikistan, Mola Rajab Khalifayev, who is representing Tajikistan, Suhrab Bokia. Que malo son aquí. باید که سفید قهرمانی جهان نمیشه گشتگیری نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفاєv باید که سبز نماینده دیگر جمهوری تاجیکستان سهراب باقیه O bakır ver sana. Bas
O görmedi de olsun.
درست باید رو خطی Dari Bokhari, Olivier Nassimi namanya Jumhuri Kyrgyzstan, Sohrab Bakiyev. Untuk Bosnia, representatif Tajikistan, Sohrab Bakiyev. Yönüme Mekaniki Sohrab Bakiyev, در ششمین مسابقه بین المللی آیدار شیری دیوار رئیس شهر نشانده شهروندی پایتخت جمهوری کردستان برگزار کرده شده است. بچه بشه دوستانی عزیز مراسم جایگاه سپاری بانوان وزنشان تا 70 کیلوگرم توهین می‌گردد. از رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گلاحمد زاده زلفقار احمد و رئیس کمیته داوران فدراسیون بین‌المللی کشتیگیری ابراهیم کریموف خواهش می‌کنیم که نزد سفره ظفر آیند.
برای مدال‌های برنزی شاهینا خانندارова از جمهوری تاجیکستان و اصغر ایسایeva از کرگیزستان معرفی می‌شوند. Ladies and gentlemen, it's time to say the winners of the second kilos and the third place from the Tajikistan and Ashar Isayeva from Kyrgyzstan. برای مقام دوم مدال نقره اینجا گنگبول گنگفیکه از مغولستان بردید. The second place in this weight category got Ganbol Gantse. غلطی وزنی 70 کیلوگرم آلینا پراتاپیکا از فدراسیون برزیل دانسته شد. And the first place, Amina Takapeka, Russian Federation. والیبال همچنین با مکافات‌های پولی برندگان مدال‌های برنزی صاحب $2,500. In this weight category, the winners got the third place got $2,500. برندگان مدال‌های برندگان مدال نقره صاحب $500. The second place got the cash prize $5,000. و این بازم سازواری $10,000 آمریکایی بودند. And the finalist in this weight category got $10,000. حالا تصرفات قلبای نماینده فدراسیون روسیه آلینا پراتاپیکا سعودی ملی فدراسیون روسیه صدا می‌دهد. Sounds the national anthem of the Russian Federation. تشکر و رقابت‌های دیگری مرحله نهایی این مسابقات در وزن‌های باقی مانده 78 95 و جنگی 95 کیلو ادامه می‌یابد. Ladies and gentlemen, our final round of the tournament is continuing.
Koridoruni erişteyi düştükleri Bokuri nihoi basito 78 kilogram Bagine इंतजाम करने शबाद नमाज़े जमहूरी उज़्बेकिस्तान उम्मीद एहसान नमाज़े जमहूरी ताजिकिस्तान मोहम्मद शरीफ नाजमीदीन Ejana Chapo. Şakre bacha. E bacha. E bacha. Düşün. Bokuri nihoi basito 78 kilogram Boyataki safed namaze jumhuri Uzbekistan ummid esan Boyataki sabz namaze jumhuri Tajikistan Muhammad Sharif Najmidin Biz Cavzdakı Bidro'dan ey baça. Cavzdakı. Cavsku. Anam da sabıka, bana vura. Cavsku. Kırz Cavsku. Nama bolon ey baça. Anam bu zaman ey baça. Nama bolon ey baça. Muhammad Sharif Najmidin. Boyataki sabz. Anam rosta sırkı. Tajikistan. Hadi. Biz de Sivas'a sırkı fakat. Vesabi. Anam ki. Vesabi. Bir şey bakacağım. Anam da Sivas'a o barakalı. Haydi o goyun. Hadi bu kayı. Havaya tapit etmiş. Sabz. Muhammad Sharif az Tajikistan Bolgosoi.
Nada você chama chachão da cama. Gesta. Şerif Nazımcan Bolgosoy Sap az Tojikistan. Bolgosoy Safet az Özbekistan.
Okubi moji vasmiko na vodopanski nagram. Bagire davet करता है नमाज़े फेडरेशन की रसिया हुसैन खलमुजाई नमाज़े जमहूरियत उज़्बेकिस्तान Jonibek Kazokov. Final weight of the 95 kilos midweight to representing Russia Hussein Khalmuzayev, representing Uzbekistan Jonibek Kazokov. Final male under 95 kilos Aslan Kizvagiaktan representing Russia, Hussein Khalmuzayev. And Aslan Kizvagiaktan representing Uzbekistan, Jonibek Kazokov. Tanga.
قوام نداره قوام و مرده زده Atak Sadi. Bozia menona. Messi maka. Kalah Madrid. Real ne bre hala Madrid. گوشتیم تمام شد ریال هم براشکا جارس ریال تمام بود حالا بینجا چه بازی خالی گچه گفتی 15 تا 10 سال شده که جیبم نگیره وای سال نگیره 10 سال شده سال آباد تی نو 10 سال اکنه آباد چی نگیره 10 سال همین صبح PSG میزنه شکل دو تا کیا میزنه بارسلونا نه PSG با توجه همه مخلصان می‌رسانیم که بعدی خاتمه مرحله هایی چون خاتمه مراسم جایزه سپاری هم به نقشه گرفته شده است و بعداً بازی بودناک لطریه برگزار می‌گردد. از پال بلندان خواهش میکنیم که این پالان بر هوا را ترک نکنند و از جانبی دستاندرکاران 10 عدد آیفون استحصالی آخرین به ورزشکار یا مخلص یا مربی یا فردی که فراشی دارد بختش بلندی کند و سعادت میدان را بگیرد و در این شام فرحی عید گوشتین ملی با تحفه ایدانه سرفراز گردد. Ladies and gentlemen, don't lose your tickets. After some final rounds, we will have a lottery when you can win 10 iPhone 16s. انتشامات 3 minute extra time. در این مخوری 3 دقیقه وقتی ایلوانی نه
اما ائمه تو خوشرو میفهمه خودش چیکار کردن شما تو این مربی با سارا تایید سند اماش
نه مسواک بزنه بچه ها نه مسواک بزنه کی گوی بتیم غلیبی وزنی کم 95 کیلوگرمی مسابقاتی امروز نماینده جمهوری ازبکستان جانبه قزاق حسین بگو اینه کودکای حسین بشید بزار کردیم بچه بشید ساعت 12 برو خانه بیش یا کلان یا طرفه هر Central referee international category representing Islam Republic of Iran, Mohsin Bakhsholi. Side referee international category representing Azerbaijan, Khaldun Aliyev. And side referee international category representing Russia, Murad Kurbanov. روحی نهایی وزنی و اضافه 95 کیلوگرم با دیگه دعوت کرده می‌شود. نماینده فدراسیون بین المللی کشتیگیری شیرالی جورایف و نماینده جمهوری تاجیکستان شکر محمد میر محمد. نماینده جمهوری تاجیکستان شکر محمد میر محمد. برادرها زاریت تلفن уже 10 دفعه اومد یک افیر تا آخرش نرفت بعد مونرکیش از سیونتا کردن کارتی با کامera سیونتا میکنه یا پایبند تمام ایسا که جای زاریت مونی سوید نیسته یا پایبند داشتم زاریت تلفن بود چید دیگه با همون زاریت رو هم بود چید اینه با زاریت تلفن بود شده است جای زاریت مونی سوید نیسته اینجا سیونتا میکنیم و انشالله میکنیم بلوکتن داشتم تمام شد زرعتش و خدایی ما امید داشتم که پاوربانک خیلی همه برکت زرعت شد تلفن 12 فایز برد من ادام چند
Aslında syomka dorun. Ba kamera syomka dorun. Як заряд телефон морд. Мақсад записа мепарту. Мулораҷат бойду. Мулораҷат буюқ дорад. Чанд саат 10 нашида буд. Ай саати 10 субҳ чанд соат ма сёмка дорам. Соат 12 шаб шуда. Ядим пас 12 мешавад. Шакар қати паҳлавони чӣ? Шарай Жураев неста. Шарай Жураев. Врача сарта ханко. Шарай Жураев Узбекистон. Кудако сар нагаран када паҳлавонро
شد تمام. زنده باشید سربلند. با توجه همه مخلصان می‌رسونیم که بعد سپردن مکافات توفاها بازی توپ‌های نکره رقم گذاری کردند. در همان فاکتور کلام امروز با خوشنودی و خوشحالی از دیدی متمتنی گوشنگیری و خانه‌های خوب می‌روند. خواهش می‌کنیم میدان رو ترک نکنید. بعدی 10 دقیقه یا 15 دقیقه ما این چرت‌های بلندان نفران خوشبختی مسابقه امروزه را با شما معرفی خواهیم کرد. شیربچه‌ها در حق ما دعا کنید منتظر باشید. تو همجا شب ضریعت رسیم انشالله. اگه جایزه سپارش هم خوشتو سیامکا کرده هم نمیتونیم. مقصد دعوت از بین شکرمحمد میر محمدوف چمپیون شیم. باقی در پناه خدا باشین. و کسب و کاری همه ما برکت. فقط جایزه نیست. برای سپردن جایزه و انعام توفه‌ها والیبال وزن تا 65 کیلوگرم و سفره ظفر دعوت میکنیم و از معاون رئیس شهر دوشنبه سلامزاده رحمیدین رهبر دستگاهی رئیس شهر دوشنبه قربانی زاده نورالله خواهش میکنیم که نزد سفره ظفر بیاید. Ladies and gentlemen, یا بارگاه در پناه خدا برادرم. the finalist of the weight category under 65 kilos. بابا چی فانشون